गिबियावनो खुलुमबाय मन्जु बसुमतारी गामि बान्दुगुरि सानजा बान्दुगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया देलायस्रि ग्रुपनि दा बे न'खौ जों मोननो हाबाय लाखपति न'आ दा बेखौ न'खौ मोननानै जोङो बांसिन साबसिनाव फैनो हाबाय दा साबसिनाव साबसिन बे लाखपतिनि न'खौ मोननानै जों साबसिन फिसिनो हासिगोन आरो মোৰ নাম শ্ৰী গজেন চন্দ্ৰ ৰায় আমাৰ বালিকা ৰায় মোৰ মিছেছ হয় আমি যি লাখপতি মহিলা হেৰিৰ পৰা আমি যিটো এটা কেটেল সেট আমি অনুদান হিচাপে পাইছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আগততো আমি যেনে তেনে সেই মাটিৰ গোহালিটো মাটিৰে আছিল তাৰ পৰা যথেষ্ট অসুবিধাটো আছিল কিন্তু এতিয়া আমি পকী কৰাৰ পিছত গৰুখিনি থকাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে আৰু বিটিসি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ खुलुमबाय आंनि मुङा रुफालि बसुमतारी बर' बाजार PCTC ब्लक बर' बाजार जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सानजारां आरो PPRP लाखपति दिदिनि सेलेक्ट जानाय जादों फिगारि न'खौ मोननाय जाबाय दा मोननानै आं मोजां मोनदों अखा बांखानि समाव एखमबा न' सिंफ्राव दोननो लुबैयो अमा फिसाफोर जानाय समाव दा गोजोननायानो मोनबाय मोननानै इयुनफ्राव आरो साबसिनसो हामसिन दावगालांनो हायो नामा बेखौ सेस्था खालामनोसै बेखिनियानो आंनिफ्राय